कौन भाभी छली हेरा मु कोन ए घर चाकर ना ना पार्टी करी खाइबी मो ए राज्यर राजा ए धर्मदत्तंकर एकमात्र भौ निर्मूली अर्धनारी मो नागो साहब मो लांजरे जी हाथ मार मो ताकू ध्वंस करी देबी कारण मो निर्मूली अर्ध नारी 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 निर्मूली मंदिर टिके जाई थांती टिके धरले धरले मो पुओ को इलो नालो इलो मु तो पिला धरबी तू कोन एठी खाई पी रत्न पलंग रे थई नाचिबु ना कोन हे राजा आबा मो निर्मूली अली अली कन्या निर्मूली ए राजपुर रे बढ़ीची खाईची रहीची तू पुनी मते कहबू बड़ा बड़ा कथा मो भाई रो पाद सेवा करिया पई कते मुए घर कोनी तुमने मते कहबू बड़ बड़ कथा आने आज आसतु भाई सब कथा परी जीव जाना है ओ भाई आके मोर विरुद्ध रे चक्कर करे मोते घर बाहर कर दू काम तू शांति रे खाइबो सोइबो रहिबो एया तो और ठीक अछि আজি आसंतो भाई আজি तोर दिन को मोर के दिले नहीं कौन कौन हाल एटा बड़ा दुनिया रे मोर तो निजर बोली केही नाही सेति भाई भाई पाखु को चली आसीथिली हेले मो परिका सत्य राइजर के अछि हे बसुधा तू फाटी जा मु रावण रो भक्ति सुपने खा आ बड़ को सृष्टि करी ध्वंस करे नाही बोले सोनार संसार बुझे लेउ ची हेला चापा तला भाई आसिले मो विरुद्ध रे कहबो आलो जा आबा तू कोने एका साड़ी चूड़ी पिंदी छि ना कोन बा आलो साड़ी मु पिंदी छि चूड़ी मु पिंदी छि कोठीर व्यापार पाई देह किरले भी कोन किरले भी अभी थापा ओ मेंगा फ्राई नमस्कार महारानी सुनिकिरे मु महारानी नहेबा राजांकर भग्नी निर्मूली अर्धनारी सତରେ तमरो डाळ मुळो किछि नाही बोलो निर्मूली नानिया नमस्कार राजांकर भग्नी की थटा कर तू थटा तते कोस्ता खा नमस्कार आए मते तमे छिटु कुछो मुमा कथ आ घोड़ा साल गुनो ते ठाई कहि केछ माता पाई सरे आए मु से कथा नुई आ को ज्योतिष विशारद कथ पंडित तेनु राजा मते राज्य रे रखिछन्ती राजा ज्योतिष କହିବ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମଡି ଦେଖି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଟା ଜାଣି ପାରିଲିନି ଏଠି ବନ୍ଦିତେ ଏଠି ଓଳି କହୁଛି शांति आत्मा है गली प्रीतम जाओ
କହୁଥିଲି କି ମୋ ଟିକେ ଦେଖ ନା ଦେଖିବା ଆଉ ତମେ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖିବ ବସୁନା କାଇଁ ବସିଲେ କଣ ସୁବିଧା ଏମିତି କଣ ସୁବିଧା ହଉନି ଆଉ ବସିବ ନା ତମେ ବସିଲା ମୁଁ ବସିଲି ଆଉ ସିଂହ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ତ ହସ୍ତ ଦେଖିବା ଲୋକ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଣ ହାତ ମାର କଥା କଣ କି ଆମେ ହେଲୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେମିତି କହିଲେ ମତେ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଇ ଘଡ଼ି ରାତ୍ରି ଖାଇ ସ୍ନାନ ସାରି ପୁଣି ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଶୁଭାଶୁଭ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଥର ମୋ ହସ୍ତ ଦେଖି କୁହ ସତରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବ ମୂଳ ଉପାୟ ମେଣ୍ଢା ଘରେ କଣ ଷଣ୍ଢ ପଶି ପାରିବ ଯେଉଁଦିନ ମେଷ ରାଶିରେ ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାପରେ ତ ସତରେ ପଣ୍ଡିତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଖ ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ମତେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି କହିବା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ତମର ପୁଣ୍ୟ ଉଣା ହବ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କାଇଁ ତମେ ପରା ରାଜା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଭରିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ତୁମର ସେତିକି ଅଧିକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ରାଣୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଭାଇଙ୍କ ପୁରରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ତମକୁ ବାଟରେ ଦେବି ତମେ ଆସ
ଗୋଡ଼ ନାହିଁ